इस्कन को श्रीमंदिर प्रशासन कड़ा जवाब देछि। असमय रथयात्रा विवाद रे इस्कन दाबी को सीधासलख श्रीमंदिर प्रशासन प्रत्याख्यान करिछि। इस्कन पक्षरु विभिन्न समय रे जो रथयात्रा स्नानयात्रा इत्यादि करा जाउछि से ने विवाद एबे जेमती उग्र रूप धारण कलाणी। आज श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन कड़ा भाषा रे प्रेस विज्ञप्ति जारी करी इस्कन मनमुखी परंपरा को तीव्र समालोचना करिछि। एबे एई विवादर स्थायी समाधान पाई श्रीमंदिर प्रशासन एक बड़ निष्पत्ति नेछि। खूब शीघ्र उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को साक्षात करिवे एवं विश्वव्यापी इस्कन केन्द्रगुड़िक द्वारा हेउथिबा असमय स्नानयात्रा एवं रथयात्रा उपरे संपूर्ण रोक लगेबाकू सरकारी हस्तक्षेप लोड़िबे। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रर शताब्दी शताब्दीर पवित्र परंपरा को अक्षुण्ण रखिबाकू एसजेटीए निवेदन करिछि। श्रीमंदिर प्रशासन निवेदन करिछि। प्रशासन स्पष्ट करिछि महाप्रभुଙ୍କ निज स्वादेश एवं शास्त्रीय नियम को अनुसरण करिबा ही प्रकृत जगन्नाथ भक्ति। गत 12 तारिख रे इस्कन पक्षरु दिया जाइथिबा बयान को श्रीमंदिर प्रशासन मिथ्या एवं भ्रमात्मक बोली कहबा सह एहा श्री जगन्नाथ संस्कृति भक्त मानकु विभ्रांत करुछि बोली अभियोग करिछि। सनातन वैदिक धर्म एवं स्वयं महाप्रभुଙ୍କ दिव्य आदेश को उल्लंघन करी शास्त्र बाहरे रथयात्रा करबा संपूर्ण अग्रहणीय बोली प्रशासन स्पष्ट कर दैछि। स्कंद पुराण एवं ब्रह्म पुराण भली पवित्र ग्रंथगुड़िकर उदाहरण दे एसजेटीए पक्षरु कहा जाइछि। महर्षि व्यासदेव स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ निर्देशित उत्सव समय विषय लिपिबद्ध करिछंती। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे महाप्रभुଙ୍କ जन्मवेदी को यात्रा तथा नवदिनात्मक रथयात्रा एवं ज्येष्ठ पूर्णिमा रे स्नान यात्रा ही निर्धारित परंपरा। श्रीमंदिर विद्वान माने स्पष्ट कर सारी केवल मूल दारू विग्रह नुहंती बरं तांकर उत्सव विग्रह मानक मध्य शास्त्र विहित निर्दिष्ट तिथि व्यतीत वर्षर अन्य कोनसे दिन रे निया जाई पारिबो नाही। गत 2025 मार्च 20 रे भुवनेश्वर ठारे गजपति महाराजा दिव्य सिंहदेव उपस्थित रे इस्कन स्कॉलर्स बोर्ड एवं श्रीमंदिर विद्वान मध्य आलोचना होइतिला। सेठी इस्कन पक्षरु विदेश रे वर्ष सारा रथयात्रा करबा सपक्ष रे जुक्ति उपस्थापन करा जायतिला, जहाकू श्रीमंदिर प्रशासन पंडित माने शास्त्र विरोधी दर्शाई संपूर्ण खारज कर दैथिले। विदेश रे सप्ताहांत सुविधा अनुसार उत्सव पालन शैली रे सामान्य परिवर्तन करा जाई पारे, किंतु मूल पवित्र तिथि को बदलैबा कदापि स्वीकार्य नुहे बोली कहा जाइथिला। बर्लिन समेत विश्वर विभिन्न स्थान में इस्कन पक्षरु होइतिबा असमय रथयात्रा शास्त्र नियमर विरोधाचरण करुछि। ए विषय पूर्व राज्य सरकार को अवगत करा जिबा सह गजपति महाराज एवं प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षरु इस्कन को चिठी लेखा जाई एभली कार्यरु निवृत्त रहिबाकू कहा जाइथिला, किंतु इस्कन जेमती निज जिद रे अटल रहिछि। वर्तमान राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री निकट रे निवेदन करा जिबा परे कोन कार्यानुष्ठान हेई पारिबो से ही बड़ प्रश्न। इस्कन जो कार्यक्रम कहते गोटे अनुष्ठान संस्था को देखिक कार्यक्रम कहते धाम हिसाब से कार्यक्रम करना कि जगन्नाथ को नीति क्रांति संस्था बाबद ज्ञान बहुत कम अच्छी, जोटा कि शास्त्रानुमोदित कहते शास्त्र बाबद ज्ञान बहुत कम। से कहले शास्त्रानुमोदित रथयात्रा रथयात्रा आम जानतु धाम रथयात्रा महाप्रभु ही रथयात्रा हुए आ रथयात्रा कौटी ना। इस्कन वाला माने जो माने शास्त्र बाबद जाऊँच से माने गजपति की समर्थन कहते, जो माने शास्त्र बाबद ज्ञान ना व्यवसायीकरण कर व्यवसाय ज्ञान अच्छी से व्यवसायी कोटा कहते शास्त्र बिलिका, जोटा कि आमर ये शास्त्रानुमत से ग्रहण कर। तेणु कौन एक्शन हो पार आम आलोचना करवा। वरिष्ठ आईनजीवी मानस महापात्र जोड़ी श्रीयुक्त महापात्र स्वागत करी। ये गोटे बृहत्तर प्रसंग जेहेतु वर्तमान रथयात्रा दिनक परे एवं सही समय आम देखुचे स्नान यात्रा ठारू आरंभ कर रथयात्रा पर्यंत लगातार विभिन्न समय जदिव इस्कन को नहीं प्रसंग उठी एठी मध्य देखा जाउछि जे इस्कन जेभली भाबरे निज जिद्रे अटल थिला भली प्रतीयमान हेउछि एवं जेभली जुक्ति मध्य उपस्थापन करुछि ताकू माने जो श्री जगन्नाथ प्रेमी माने गोटे वितंडा जुक्ति बोली अनुमान करुछंती, किंतु मूल कथा होछि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हस्तक्षेप जोठी श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष आशा करा जाउछि सेही आधार रे विज्ञप्ति मध्य जारी करा जाइछि। गोटे प्रतिनिधि मंडल जाई कि तांको साक्षात करिवो आउ आईनगत दृष्टिकोण दुईटी दृष्टिकोण आपणकर कौन मत रहिबो, कौन एक्शन प्रकृत रे इस्कन विरोध रे हेई पारे? देखो धर्म परिचालना नहीं कि धर्म को विश्वास करथुवा विभिन्न धर्म अच्छी तेणुकर भारतीय संविधान के व्यवस्था रे धारा 25 अनुसार जेकोसी लोक जेकोसी धर्म पालन करि परिबो, तार नीति को केमिति पूजा करिवो से तार निजे धार्य करि परिबो। एथिपई जे गोटे
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିବ ସେଟାକୁ ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ହେଇଛି ବିଡମ୍ବନା ହେଇଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଇଛେ ଇସ୍କନ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବୁଲିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାବା ଦେଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଛି। ସେଠି ଆମେ ଭାବିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ହଉଛି ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ତାକୁ ଆଧାର କଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିକି ବଡ ବଡ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ କଲେ, ସେଥିରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଫେଷ୍ଟ ହାଉସ କରିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ, ପଇସା ରୋଜଗାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମଟାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିକିରି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଧର୍ମର ଯୋଉ ରୀତିନୀତିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ମାନେ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ଯେ ଇସ୍କନ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ସଂସ୍କୃତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ, ତାହେଲେ କଥାଟି ଟିକେ ସରଳ ହୋଇପାରେ କି? ସରଳ ନ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଯାହା ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଯୋଉମାନେ ଇସ୍କନ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଯୋଉଟା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ମାନିବୁ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି ଇସ୍କନରେ ଯୋଉମାନେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ এই ବାବଦରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟି ମାନିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତିରୁ ଭୟ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଜାଗା ଯେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାରଣକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ କୌଣସି ଉପଦେଶ କା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି? ଏଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବିବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ସେଠି ଟିକେ ବିବାଦ ହେଇପାରେ। ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାର କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଯିଏକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ସିଏ ତ ପୁଣି ଜଣେ ଭାରତର ନାଗରିକ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେମିତି ପୂଜା କରିବ, ପୂଜା ଶୈଳୀ କିପରି ରହିବ, କୋଉ ଦିନ କରିବ, ସକାଳେ କରିବ କି ରାତିରେ କରିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆହେଇଛି। ନାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ତିଥି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ତିଥି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ତିଥି ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ଯଦି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ ଯେ ନାଇଁ ସେ କରିପାରିବ, ତାହା ଆଉ ସେଠି ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଠି ଯାକୁ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧର୍ମଟାକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ରିଚୁଆଲ୍ସ ରୁ ଗଢା ହେଇଛି, ତାର କିଛି ଲିଖିତ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ ପଞ୍ଜି ପୁରାଣକୁ ପଢିକିରି ଆମେ କହୁଛେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଅମୁକ ପୁରାଣ, ସମୁକ ପୁରାଣ ଯାହା କହୁଛେ, ସେଇ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ୍ଧତି, ବିଧି, ନିୟମ ସେଗୁଡାକ ଆମେ କରୁଛେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଯୋଉ ବିଧି ଗୁଡାକ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଇସ୍କନ ବାଲା ତାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଲେ କୋଉ ବିଧିଟା ହେଇପାରିବ, ସେ ମାପ କୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ସେ ଧର୍ମର ଯାହା ବିଧି ବିଧାନ ଥିବ, ପୌରାଣିକ ମତ ଥିବ, ପାଞ୍ଜିରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ ତାକୁ ମାନିବ। नहीं आपण जड़े वरिष्ठ आईनजीवी हिसाब से आम देखुचे जे लोके प्रतिक्रियाशील होती श्री जगन्नाथ आप निजे कहते जे व्यवसायीकरण करा इस्कन से कथाटी करुच्ची आउ लोके जानुछंती जे व्यतिक्रम से करुछंती मन इच्छा काम करुछंती जड़े वरिष्ठ आईनजीवी हिसाब से परामर्श आपनकर कौन रहिबो एबे पदक्षेप किछि माने कौन निया जाई पारे गोटे पर गोटे स्टेप बाय स्टेप कौन आगो को बढ़ा जाई पारे आईनानु हिसाब से कौन सी पदक्षेप निया जाई परिबने। अच्छा एटा जदि समाज चाहिबो परिवर्तन करबा पई सामाजिक परिवर्तन ही केवल किछि कर परिबो। एथि कौन से आईन रे कौन संवैधानिक आईन रे नाही कि कौन देयर इज नो कोडिफाइड सनातन धर्म। सनातन धर्म गोटे आस्था गोटे विश्वास पर निर्भर करे। से आस्था विश्वासटा किपरि जोटा कि आमे पुराण रे पाउचे विभिन्न पंजिका रे पाउचे लेखनी रे पाउचे बड़ बड़ महात्मा मानकर बाणी रु आमे पाउचे सेठी आपण कहिबे एटा कोन लिखित गोटे आईन अछि सेमती आईन नाही। तेणु जिते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निकट में नवेदन कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जमती आप कहले जे
संविधान अनुमोदित दुईटी पदवी से बसी तेणु माने तांकु मध्य सेठी विभिन्न दृष्टिकोण चिंता करी पदक्षेप नेबा को पड़ी पारे किंतु सेठी आउ गोटे प्रसंग मध्य आछी जने माने व्यक्तित्व मध्य सेमाने तेणु सेमाने किभली भाव में चिंता करुछन्ते से चिंतनर प्रभाव जहाँ आपण कहले सामाजिक परिवर्तन कथा कहा जाउची से दिगरे जदि सेमाने वार्तावाह होई पारिबे से भली किछि पदक्षेप नहीं पारिबे जहाँ कि साधारण लोके निश्चित आशा करुथिबे से बाबद रे सी निजे ही प्रकृत निष्पत्ति नहीं पारिबे कौन पदक्षेप निया जाई पारे। बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त मानस महापात्र आलोचना आम सहित मतामत रखिथिबारु।